ओम ब्रह्मणं विद्महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम ब्रह्मणं विद्महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम ब्रह्मणं विद्महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। আজি আহিছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দেওবাৰ আজি কিমান মানুহ দেখিছেনে দোকান বজাৰ ইয়াত কিছু দোকান বহিছে দেই আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব চেনেলটো দেখিছেনে কিমান মানুহ ইয়াত চাই থাকক মোৰ লগত ল'ৰা কেইটামান আহিছে দেখিছেনে কিমান মানুহ আজি দেওবাৰ সন্ধিয়া কালত বহুত মানুহ থাকে টমটমতো বহুত মানুহ হৈ আছে ইমান মানুহ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ কিমান ধুনীয়া এতিয়া শিৱৰাত্ৰি আছে ধুনীয়াকৈ ৰং চং কৰিব এটা ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ দেখাই পাইছেনে ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।